Unit for delivery for Sir Nico of Mintal. Sir, test fire objecta sa imuhang WE Hicapa 5.1K with full auto. Then sir mo na imuhang consumables. Check ta sir. Na. Then sa imuhang mag. Sir, sa pagbutang sa imuhang bala, baba lang si mag follower. Pa-zigzag ang pwesto sa imuhang BBs. Sir, sa imuhang bala. Pa-zigzag. Na. Then, sa gas, sir, upside down lang ang pwesto sa mags. 5 to 8 seconds refilling. Kung mag-full auto ka, sir, 10 seconds. Test for ito, sir. Sir, mo na siyang imuhang selector for semi-auto. Firing for semi. Sir, ibaba lang na imuhang selector din ha sa kilid para mag-full auto. Sir, pag mag-open slide, baba si mag. Slide si slide. Thank you.